मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युबग़िज़ना अहलल बैत अहदन इल्ला अदख़लहुल्लाहुन्नार। सामीन ग्रामी कदर, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 1,24,000 नबियों के सरदार हैं, अशरफुल अंबिया हैं, सरदारुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो लोगों को किस तरह से अहले बैत की मोहब्बत की तरग़ीब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युबग़ज़ना, मत बुग़्ज़ रखना, अहलल बैत, अहले बैत के साथ, आदम तुम में से कोई भी, इल्ला अदख़लहुल्लाहुन्नार, सिवाय इसके कि जो बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कितनी बड़ी कसम देकर लोगों से ये बात कर रहे हैं। ये हदीस जो हमारी अहले सुन्नत की चोटी की किताबें हैं इनके अंदर मौजूद है। चूँकि जिस तरह से कुरान पाक क़यामत तक के लिए हमारे लिए मशले राह है, मशले हदायत है, इसी तरह से ये जो किताबें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लिखी गई जो हदीस की किताबें हैं, इनकी भी तादाद गिनी चुनी हुई है। कोई ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिनका हम कोई ज़िक्र ही ना कर सकें। ये थोड़ी हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इन मोतबर किताबों में ये सबसे पहले अल-मुस्तदरक अलल सय्यैन हाकिम नैशापुरी, इसका तर्जुमा मोहम्मद शफीकुर रहमान अल कादरी अल रज़वी इन्होंने किया। जल्द इसकी 4 है। इसके अंदर ये हदीस दी गई है कि जिसमें जल्द 4 सफ़ा नंबर 295, इसमें यह लिखा हुआ है वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम। अब इन्होंने ये अल्फाज छुपा लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। अब जब ये अल्फाज इसके साथ शामिल होंगे तो ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप उसी सूरत में लगा सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स अहले बैत के साथ बुग़्ज़ ना रखे। अगर कोई बुग़्ज़ रखता है, ये उसी का अरबी वर्शन है जो सालस, जिसकी हमज़ाबी ने तलख़ीस की है। इसका सफ़ा नंबर 162 है। इसमें यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ज़हबी इसके ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की है। इन्होंने कोई इसके ऊपर कलाम नहीं किया, ना इसको रद्द किया है। अब ये किताब है सही इब्न हिब्बान जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 159। इसमें वो ये लिखते हैं कि हज़रत अबू सईद खुज़री रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, हम अहले बैत के साथ जो भी शख्स बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। ये अल्फाज यहाँ पे इनको थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये किस कदर सख्त किस्म के अल्फाज हैं जो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल किए हैं। चूँकि उनको पता था कि जिस काम से इनको रोकेंगे ये रुकेगी नहीं, और जिस काम के लिए कहा जाएगा वो ये काम करेंगे नहीं। ये अल एहसान की तकरीब से ही इब्न हिब्बान जुज़ 15 इसके सफ़ा नंबर 435 के ऊपर यही हदीस दी गई है। और यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि असनादुहु हसन, कि इसकी जो सनदें हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं। अब ये किताब है नज़्म दुर्र समतैन जमालुद्दीन ज़रंदी, इनके सफ़ा नंबर 126, इसके अंदर यही हदीस अबू सईद खुज़री वाली कि क़ाला रसूलुल्लाह वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युबग़िज़ना अहलल बैत अहदन इल्ला अदख़लहुल्लाहुन्नार, के अहले बैत के साथ बिल्कुल किसी किस्म का बुग़्ज़ ना रखना, वरना अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अब ये किताब है मुवारदुज़्ज़मान अला ज़ुवाइर इब्न हिब्बान, ये अबी बकर हैसमी की है। इसकी जल्द
साबे 7वीं जल्द है, इसके अंदर यही हदीस बयान हुई है और ये सफ़ा नंबर 205 पे कहते हैं कि असनादहू हसन, के इसकी सनद बहुत ही परफेक्ट है। अब ये तफसीर दुर मंसूर है उर्दू, इसके मुतरजमीन है सैयद मोहम्मद इकबाल शाह, मोहम्मद बोस्तान और मोहम्मद अनवर मगालवी। ये जल्द पंजम सफ़ा 1042 में ये लिख रहे हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कसम है मुझे उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कोई आदमी हमारे बैत को नाराज़ नहीं करता। जबकि लफ्ज़ अरबी में अहले बैत के हैं, यहाँ पे ये अभी ये 3 लोग हैं जो इसका तर्जुमा कर रहे हैं, तो अहले बैत का तर्जुमा बैत करके तो जस्ट ऐसे एक लोगों की आंखों के अंदर धूल झोंकने की ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि तफसीर दुर मंसूर जल्द साबे 7वीं जल्द, इसके सफ़ा नंबर 349 के ऊपर अरबी में वही अल्फाज हैं कि जिनका तर्जुमा आपके सामने पेश कर दिया गया है। अब ये किताब अल अहयाउल मय्यत है, जलालुद्दीन सयूती, इसके सफ़ा नंबर 20 के ऊपर यही हदीस मौजूद है। तो वो ये लिखते हैं कि हाज़ा हदीस सही अला शर्त मुस्लिम, मुस्तदरक वाला लिख रहा है कि वलम युख जो कहा कि इसको इन्होंने दर्ज नहीं किया है, हालांकि ये हदीस बिल्कुल सही के संदेह हैं। अब ये किताब है जामे हदीस जुज़ सामन सयूती, इसके सफ़ा नंबर 358 के ऊपर यही हदीस यहाँ पे ये बयान है। अब ये किताब है अल मवाहिबुल लदैन पुस्तुलानी की, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 373 के ऊपर यही अबी सईद खुजरी की ये रवायत यहाँ पे मौजूद है। अब अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इरशाद फरमाता है कि वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, कि जो रसूल दें वो ले लो, वमा नहाकुम इन्नहु फ़न्तहू, कि जिससे रोकें उससे बाज आ जाओ। अब रसूल आपको ये दे रहे हैं कि अहले बैत के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, अगर बुग़्ज़ रखोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। लेकिन अगर अवाम इसको नहीं ले रही, अवाम क्यों नहीं ले रही है इसको, तो ये सरासर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की बात की नाफरमानी है। ये किताब है सुबुलुल हुदा व इरशाद, यूसुफ सालेह शामी, इसकी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 430 के ऊपर यही रवायत यहाँ पे मौजूद है। अब ये किताब है कंज़ुल उम्माल मुत्तकी हिंदी की, इसकी जिल्द 6 उर्दू, इसके सफ़ा नंबर 405 के ऊपर यही अबू सईद खुजरी की ये रवायत यहाँ पे मौजूद है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें हुक्म दिया कि अहले बैत के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, वगरना तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। ये कंज़ुल उम्माल अरबी जुज़ 12 सफ़ा नंबर 104 के ऊपर यही हदीस दी गई है। अब ये किताब है जनाबुल मुवद्दत सुलेमान हुसैनी बल्खी कंदूज़ी, उर्दू, इसका सफ़ा नंबर 483 के ऊपर यही हदीस दी गई है कि लोगों उस ज़ात की कसम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स अहले बैत के साथ बुग़्ज़ ना रखे, वरना अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। ये अरबी वर्शन है जनाबुल मुवद्दत का, इसके सफ़ा नंबर 356 के ऊपर यही रवायत दी गई है। अब ये किताब है रशफ़तुल सादी अबू बकर शहाबुद्दीन अलवी हज़रमी, इसकी किताब का सफ़ा नंबर 93 के ऊपर यही रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी यहाँ पे भी ये दर्ज है। अब ये किताब है किताब अल अरबईन अब्दुल्ला बिन सालेह बिन मोहम्मद अल उबैद, इसके सफ़ा नंबर 152 के ऊपर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म इस किताब के अंदर भी ये दर्ज है। अब ये किताब है जवारुल आक़िदीन समहूदी की, इसकी जिल्द 2 है, इसके सफ़ा 249 के ऊपर यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी यहाँ पे भी मौजूद है।
اب یہ امام ذابی کی کتاب ہے سیرہ عالم النبلا جز ثانی صفحہ نمبر 123. انہوں نے بھی یہاں پہ اس حدیث کو درج کیا ہے. سیر عالم النبلا ذابی. اب یہ کتاب ہے اسوائق المورقہ، اردو ورشن ہے. یہ ابن حجر مکی کی ہے اور یہ انہوں نے 794 صفحہ پہ یہ لکھا ہے کہ صحیح روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا. یہ شیعہ دشمنی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تھی، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بھی بیان کر دی ہے. اب یہ عربی ورشن ہے اسی کتاب اسوائق المورقہ کا. اس کے صفحہ نمبر 646 کے اوپر اس روایت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، اتھینٹک ہے. اب یہ کتاب ہے غایۃ العجابہ فی مناقب القرابہ ڈاکٹر طاہر القادری، صفحہ نمبر 53 کے اوپر ابی سعید خضری کی اس روایت کو یہاں پہ درج کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض نہ رکھنا ورنہ اللہ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا. اب یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ ناصر الدین البانی جلد نمبر 5، یعنی کہ یہ وہ حدیثیں اس سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں. تو یہ صفحہ نمبر 643 کے اوپر اس حدیث کو انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. یہ صفحہ نمبر 644 اس کے اوپر بھی یہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ یہ بخاری و مسلم کے مطابق ہے اور بالکل ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ والذی نفسی محمد بیدہ لا یغزن علی البیت احدا الا اکبہ اللہ فی النار، کہ محمد کی اس ذات کی قسم کہ جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض نہ رکھنا وگرنہ اللہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ کتاب ہے مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب مغازلی کی. اس کی جو تحقیق کی ہے وہ ابی عبد الرحمن ترکی عبداللہ الوارئی نے کی ہے اور اس نے اس کی اسنادہ ضعیف کر دیا ہے. اب یہ مستدرک مختصر استدراک ہے ابن ملکن کی. اس کے اندر بھی اس نے یہ صفحہ نمبر 3120 کے اوپر والذی نفسی بیدہ لا یغزن علی البیت احدا الا اکبہ اللہ فی النار، کہ ان کے ساتھ بغض نہ رکھنا وگرنہ اللہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اب یہ کتاب ہے جامع الاحادیث سیوطی کی، اس کی جلد 8 ہے. اس کے اندر بھی یہی ابی سعید خضری کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بندہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اب یہ کتاب ہے کشف الستار، یہ عن زوائد البزار ابو بکر حسوی، ان کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 122 ہے. اس کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے کہ جس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس میں موجود ہے. اب یہ مجموع زوائد ہے ابو بکر حسوی کی، جلد 7 ہے. اس کے اندر بھی یہی فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 296 کے اوپر موجود ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اگر تم بغض رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اب صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 اردو، اس کے صفحہ نمبر 573 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ بہرحال حضرت علی سے بغض رکھنا ایمان کی شان نہیں ہے. پھر آگے وہ لکھتے ہیں اللہم انی احب علی کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر علی کی محبت کو پیدا کر جیسا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں حکم دیا ہے۔ یہاں پہ بھی آل کو یہاں پہ بخاری غائب کر گیا ہے، یعنی کہ جس بات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور لگا رہے ہیں اور اس طرح کا حکم ادا کر رہے ہیں، تو بخاری نے یہاں پہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور سیدھا ہی وسلم پہ آ گیا۔ اب اسی طرح سے یہ مسلم شریف جلد 6 ہے اردو کی، یہ جو فضائل سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی فضیلت، اس کے نیچے نوٹ کے اندر لکھتا ہے کہ یعنی سیدنا حسن سے جو کوئی محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت ایسی عمدہ چیز ہے کہ اس وجہ سے آدمی اللہ عز و جل کا محبوب بن جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہم کو قائم رکھ اہل بیت کی محبت پر اور مات ان کی محبت پر اور حشر کار ان کی محبت پر۔ ہر چند مومن کو سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کی محبت نہ چاہیے، پر اللہ کے رسول کی اور رسول اللہ کے اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، تو اللہ سے بالذات ہے اور اوروں سے بے واسطہ ہے۔ یہ اس کے نیچے جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ تحریر موجود ہے۔ اچھا، آج 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ آپ لوگوں نے ان سے محبت کرنی ہے، ہمارے اہل اسلام میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کو آج کسی بھی طرح سے کسی بھی شکل میں منا رہے ہیں؟ اگر نہیں منا رہے یا اس کا ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ والسلام۔